সাতটি দত্ত শেষ মৌসুমে 1028 রান সহ 11টি উইকেটের মালিক সাতটি। ইস্টবেঙ্গল ক্রিকেট দলের কোচ আব্দুল মোনায়েমের অন্যতম ভরসা এই তরুণ অলরাউন্ডার। YMCA, OSSC, কাস্টমস হয়ে বর্তমানে সাতটির ঠিকানা ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। আগামী দিনে বাংলা ক্রিকেটের অন্যতম উজ্জ্বল মুখ আমাদের সাতটি দত্ত। আজকের এই শুভ দিনে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব সাতটি দত্ত হাতে গোপাল বসু মেমোরিয়াল বর্ষসেরা ক্রিকেটার পুরস্কার তুলে দিয়েছে। ভারতের জার্সি গায়ে বাংলা অলিখিত পতাকা সফলভাবে বহন করেছেন মোহাম্মদ খান। একদিন আন্তর্জাতিক ম্যাচে বিশ্বকাপে বাংলা থেকে ভারতীয় ক্রিকেটের মঞ্চে পা রাখা মোহাম্মদ সামির। বয়স তখন মাত্র 22। প্রতিটি ঘাস মাটিতে লেখা রয়েছে দেশের সর্বকালের অন্যতম সেরা জোরে বোলারের উত্থান কাহিনী। কলকাতায় প্রথম মোহাম্মদ সামি খেলেন ডালহৌসি ক্লাবে। 1 বছর সেখানে খেলার পর সুযোগও পান বাংলা দলে। ক্রমেই বঙ্গ ক্রিকেটের তারকা হয়ে ওঠেন তিনি। সেখান থেকে জাতীয় দলে উত্থান। হাতে রয়েছে শতজাত সুইং। ক্রিকেটের পেস বোলিংকে নিয়ে গেছেন একেবারে শীর্ষের পর্যায়ে। ভবিষ্যতের অসংখ্য ক্রিকেটারের প্রেরণা আমাদের মোহাম্মদ সামি। আমি এই অ্যাওয়ার্ডটা দেওয়ার জন্য মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রী অরূপ বিশ্বাস এবং কলকাতা মহানগরী শ্রী বিলাভাকে দুজনকে মঞ্চে রাখছি। মোহাম্মদ শামির হাতে সবচেয়ে সাকসেসফুল বোলারের রিসেন্ট টাইমস কলকাতা থেকে একটা অ্যাওয়ার্ড দিচ্ছে, কোনো চেঁচামেচি, কোনো হাততালি নেই। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের তরফে সামান্য একটা 5 লাখ টাকার এই পুরস্কারের সঙ্গে দেওয়া হচ্ছে। Question answer. so much कि बुलाया। वैसे तो आज जैसा मौसम था पॉसिबल नहीं होता, लेकिन 1 घंटे बाद और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बंगाल ने जो दिया है शायद वो मैं यूपी में भी फॉर्म होने के बाद नहीं दे पाया। Your teammates call you the Aurangabad Express. Some people call you from Amrohi, sensation from Amrohi, and some call you the Sultan of Bengal. Which one is the most appropriate one? आज सबसे पहले तो आपको पहले जवाब देना चाहता हूँ कि
उसके लिए आई एम सॉरी कि आप लोगों ने नेशनल वहाँ पर थे, बट लाइफ टाइम थैंकफुल रहूँगा कि हाँ, मैं मानता हूँ कि हाँ बाहर से आने के बाद ट्रस्ट थोड़ा देर से आ गया, लेकिन दादी वहाँ पर थे, लक्ष्मी वहाँ पर थे, ये सब इन लोगों ने भी ट्रस्ट दिखाया और होपफुली कि आप लोगों का ट्रस्ट मैंने पूरा किया होगा। तो बस कोशिश यही कर जा रहा हूँ कि बंगाल का नाम कितना कर सकूँ, अपने स्टेट का नाम कितना कर सकूँ, मेरे लिए कम होगा और गर्व से कहता हूँ कि हाँ बंगाल से कहते हैं बंगाली। প্রপোজাল আছে যেটা রবীন্দ্র সরকার বলবেন তো আমাকে বললো এটা তো দারুণ অবস্থা, কিন্তু আমাকে একটু সময় দিই, ভেবে দেখে নিশ্চয়ই জানাবো আমার খেলার ইচ্ছে। তো স্বামী এখানে আপনাদের সামনে বলুন কেউ কি বলতে চায়, কি ভাবতে চায়। एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि लाइफ में अगर क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, बंगाल के अंदर अगर नाम आते हैं तो ईस्ट बंगाल, मोहन बगान, ये 3-4 नाम जब मैं भी आया था तब भी मैंने सुने थे। कौन नहीं चाहेगा कि ईस्ट बंगाल और मोहन बगान ना खेले या फिर ईस्ट बंगाल काली घाट हो या स्पोर्टिंग, ये सब कुछ बाद में खेलने का मौका मिलता है तो मैं भी सोचता हूँ हाँ मिलेगा। बहुत टाइम से नहीं खेला क्लब लीग, लेकिन अगर आज भी मौका मिला तो जाने से जिसको मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पर खेलूँगा बंदरपुर के साथ। और बस फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि जितना हो सके कंट्री के लिए कर सके, उसके बाद तो इसी मिट्टी में आएंगे। Indian cricket lovers, Shami, they ask in Bengali, you understand Bangla? Indian cricket lover সবাই জানতে চায় মোহাম্মদ শামিকে আবার কবে ক্রিকেট মাঠে ইন্ডিয়ান জার্সি দেখা যাবে। यार ये बहुत मेरे लिए बहुत सवाल हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट है इन केसेस में। ऐसे वर्ल्ड कप निकलते गया 2023 में हम लोग इतने हर्ट हुए कि अभी उससे नहीं निकले थे कि इंजरी में फंस गए। इंजरी से फंसने के बाद फाइट कर रहा हूँ रेगुलर, कोशिश यही है, लेकिन होपफुली इंडियन जर्सी से पहले बंगाली जर्सी में देखने मिलेगा। अब स्टेट के लिए खेलना आऊँगा एकदम मैच, लेकिन मैच में भी खुशी मिलेगा, उसके लिए पहले कंडीशन Superb, every time Mohammad Shami runs in the ball, and who knows, if not against New Zealand and the Australia tour, Mohammad Shami coming into ball and getting master of the LCG with this superb side. क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि 50 ओवर वर्ल्ड कप के बाद ये जो इतना सीरियस नहीं होगा, और इसके बाद IPL का, उसके बाद वर्ल्ड कप। प्रिपरेशन यही था कि वर्ल्ड कप के बाद सोचा जाए कि सर्जरी होगी या रिहैब होगा, किससे होगा, लेकिन वर्ल्ड कप की चलते चलते इतना खराब हो गया कि मैं फिर हिम्मत नहीं जुटा पाया। मुझे वो उम्मीद भी नहीं थी कि इतना लंबा चला जाएगा, और इवन डॉक्टर को भी वो उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा सीरियस लगेगा। उसी के चलते IPL हो गई, वर्ल्ड कप हो गया, फाइनल मुझे फिर से वो 2023 का जो हमारा फाइनल था वो रिपीट करा रहा था, जो 30 ओवर में 30 रन रह गए थे। तो मुझे वही फेस में नज़र आ रहा था, कहीं भी मैच नहीं निकल रहा, लेकिन थैंक गॉड तो सूर्य कुमार यादव ने वो कैच पकड़ा। उसके बाद वो टर्निंग पॉइंट आया और वर्ल्ड कप, लेकिन उस वर्ल्ड कप जीतने के 5 मिनट के बाद मेरे दोस्त को खुशी नजर आई कि हाँ ये Also the लेकिन वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का एक रूस वाली बात थी वहाँ टू बी ऑनेस्ट, दादी जी और सरदादी जी ओपन और जब अपने तो जहर की फोटो মিডিয়ায় খুব থাকেন, তারা জানেন গৌতম একটা অসামান্য লেখা লিখেছেন। আজ সকালবেলা উঠে সেটা পড়ে আমার অপূর্ব লেগেছে যে খেলাধুলোর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে কাগজ ম্যাগাজিনে, এরপর 1981 সালে আজকাল পত্রিকায় যোগ দেন। এই সময় বাংলা আলাদা করে চিনে ফেলেন নির্বিবাদী চরিত্রের অধিকারী, খবরের ভেতরে দ্রুত ঢুকে যাওয়ার ক্ষমতার অধিকারী শরৎ চক্রবর্তীকে। সম্পর্ক কোন পর্যায়ে গেলে এমন সমস্ত খবর তৈরি হতো
যা বাঙালি নিজেকে খুঁজে পেতেন তারকাদের আশেপাশে। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য যদি আসেন প্লিজ। এসেছেন, আমাকে বলেছেন মনোরঞ্জনদা এসেছেন। চাইনিজ ফলো চক্রবর্তী শুধু নিজে সাংবাদিকতাই করেননি, প্রচুর জার্নালিস্ট তিনি তৈরি করেছেন। রিপোর্টার as well as a coach, reporters coach, হাততালিও শুনেছেন। আমি এটুকু বলতে পারি যে আমাদের যোগ্যতা তার অনেক বেশি এদের সাথে এক কিছু মানুষ তো অনুষ্ঠান আমি আমার ধন্যবাদ। Okay, to South Africa as a print media journalist. He's possibly India's only journalist who has played first. He stands as a paragon of integrity and relentless pursuit of justice, distinguished journalist and television presenter. The East Bengal Club is proud to present the Order Bosu Memorial Journalism Award to Rajdeep Sardesai. Rajdeep Sardesai political journalist হিসেবে প্রচুর অ্যাওয়ার্ডস পেয়েছেন, যেগুলো আমরা উইকিপিডিয়া গেলে দেখতে পাবেন। কিন্তু স্পোর্টস জার্নালিস্ট হিসেবে বোধহয় গেলে প্রথম অ্যাওয়ার্ড, আর সেটাকে সংরক্ষণ করে রাখার জন্য একটা জোর হাতে দিয়েছেন। আমি আমাদের সবাইকে বলছিলাম যে উনি একটা ভালো বই লিখেছেন ডেমোক্রেসি ইলেভেন, যাতে একটা চ্যাপ্টার সবার কোম্পানির ওপরও আছে। Very, very successful book. It sold at least 8 editions. Was it lovely seeing you here? ধন্যবাদ প্রথমবার। First of all, I apologize because I got an award from the great Sham Thapa. When I was growing up, there was Sham Thapa, there was Mohammad Habib, there was Vedant Najib Kansar, there was Bhaskar Ganguly. I gave the whole team of East Bengal of 1977 that played Dover Cup against Dempo. And I think it was a winning goal that Sham Thapa scored in that match at Kukri. So to get this award, I was 12 years old then. Sham Thapa for us was a legend. So thank you very much to East Bengal. It was a club that I grew up playing football. When East Bengal lost to Mohan Bagan, I would cry all night. I am not joking. East Bengal here and Dempo from Goa were my two football clubs. So thank you very much. I'm sorry for getting the numbers. The function came much later. But, you know, there is no all That's right. So you are the East Bengal represents the best of India because you brought in people from all over and made them champions. Your father, of course, played some very important knocks for India, including that alongside the Dilip Sardesai. Gautam Da, cricketers come because of talent. Journalists come because you cannot do anything else to become journalists. आप कुछ और नहीं कर सकते, आप पत्रकार बनते हैं. Mohammad Shami, Saurav Ganguly, are what they are because of real talent. My father, मेरे पिताजी के लड़की ने उनको क्रिकेट सिखाया. वो गोवा से आते थे,
ये फर्स्ट टाइम 17 साल की उम्र में उन्होंने क्रिकेट पिच देखी और 21 साल में ही प्लेड फॉर इंडिया। वो ऊपर वाला कुछ करता है। So these people are not touched by gods. Never compare cricketers and their talent or footballers and their talent to journalists. যৌথভাবে এবং 1977 সালে এককভাবে। এই সময় ভারতীয় ফুটবলে ছিল বাংলার তাপক, সুভাষ ভৌমিক, শ্যাম থাপা, সুকল্যাণ ঘোষরা, সুরজিৎ সেনগুপ্ত, সাব্বির আলীরা নাম অর্জন করলেও তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গোল করে দিতেন খর্দারে রঞ্জিত মুখার্জি। লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট পাচ্ছেন ক্লাবের একজন এত সিনিয়র ক্রিকেটারের জোর হাত ধরে হওয়া উচিত। গোল করেছে হয়ে 5 গোলের কাছে বেস্ট গোলটা রঞ্জিত মুখার্জি ছিল। খুবই খুশি আশ্চর্য হয়েছে ও তারপর থেকে কখনো বসেনি। তো আমার জীবনে সবথেকে আনন্দ পেয়েছি আমি যখন আমি